विष्णु मदर सरस्वती प्रणाम करो सबाई प्रणाम करो माँ सरस्वती उद्देश्य प्रणाम करो। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्ष विद्यां देहि नमोस्तुते। এখন পুষ্পাঞ্জলি হবে আমাদের। হরে কৃষ্ণ। আমরা দেখছি ইসকনের মধ্যে আমাদের পাণ্ডব সেনা রয়েছে। পাণ্ডব সেনার মধ্যে যে সরস্বতী মাতা 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 সরস্বতী দেবীর পূজা হচ্ছে। এটা হচ্ছে পাণ্ডব সেনা। পাণ্ডব সেনা ক্লাবের মধ্যে এই পূজাটা হচ্ছে। তো আমরা অনেক সময় কমপ্লেন করি না ইসকনের মধ্যে কোনো দেবদেবী পূজা করে না, কিন্তু সরস্বতী দেবীর কাছ থেকে আমরা পারমার্থিক বিদ্যা লাভ করার জন্য আমরা অবশ্যই এই পূজা আমরা করতে পারি। সেই জন্য আমরা কিভাবে সরস্বতী দেবীর কাছ থেকে কিভাবে পূজা করতে হয়, ইসকনের ভক্তের মাধ্যমে এবং ব্রাহ্মণের মাধ্যমে কিভাবে সেই পূজা করতে হয় আমরা সেই বিষয়গুলো জানবো আজকে। কিভাবে এই পূজাগুলো হচ্ছে এবং বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানও করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। সবাই বলুন শ্রী গুরু परमानंद प्रेमानंद फलप्रद गजानंद प्रदानंद सेवया माम नियोजया। আপনারা আপনারা গুরু মহারাজের প্রণাম মন্ত্র বলুন, পরে প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র বলুন। ওখানে প্রভুপাদের ছবি আছে, প্রভুপাদের পুষ্পাঞ্জলি করুন। আপনারা গুরু মহারাজের প্রণাম মন্ত্র বলুন। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपटाय स्वामी नामे नमः आचार्य पादाय निताय प्रदायिने गौरवदाय रामकारिणे। लेकिन प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलो। नमः ओम विष्णु पादाय, एक संगे नमः ओम विष्णु पादाय, सबाई बोलो नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। पुष्पांजलि करुन, प्रभुपाद को पुष्पांजलि करुन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा हिन्दुत्वोऽभ्यं निखिल परमानन्द पूर्णामृताभ्यं गोपी वर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदासा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। আমার হাতে ফুল আছে, এটা 3 পাঠ করুন। নাও প্রথমে আট ফুল মাথার থেকে সরিয়ে করুন। এষ পুষ্পাঞ্জলি। ওম এম सरस्वती नमो नमः।
এটা শুধু দিয়ে দেবো আমি। ओम या कुंदेन्दो तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युता शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पादो सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापः एष पुष्पाञ्जलि ॐ ऐं सरस्वत्यै नमो नमः ॐ जय जय देवी चराचर सारे पूजायुग शोभिता मुग्धाहारे वीणारञ्जिता पुस्तकहस्ते भगवती भारती देवी नमोस्तुते एष पुष्पाञ्जलि ॐ ऐं सरस्वत्यै नमो नमः ওই কোটা দাম দিয়ে আসবো। পুষ্পাঞ্জলি দেবেন তারা মন্দিরের উপরে চলে আসেন এটা আমাদের লাস্ট আমাদের আরো প্রোগ্রাম আছে হরে কৃষ্ণ